Pramo Kamaya Kari to Party now to China. Long live, I have left it long live, long live, long live, I get it long live, long live, long live, long live, long live, long live. Unity Pramothaya Karichina Pitin Potacatola Fenero to Have Kubai Lasso, 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 Unity Pramothaya Karichina Pitin Potacatola Fenero Have Kubai Lasso, 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 Tripralin movement or Hani Fenero to Have Kubai Lasso, 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 Tripralin movement of Hani Fenero to Hazard Have Kubai Lasso. IPFT long live, long live, long live, Tripraland long live, long live, long live. NC Department little to IT to the Lakana Tripraland Snum Nai, Snum Nai, Snum Nai, Dova County Shanman Bopano Piti Elakana to Separate Snum Nai, Snum Nai, Snum Nai, Separate in Mopino Penero to Kabe Kubai Lasso, 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 IPFT long live, Tripraland long live. টেরিটরি 9 মাস 2021 তিনি সোমবারনি সালো কাঞ্চনপুর সাব ডিভিশন পার্টি আইপিএফটি কাবো মোবাইল जुगाल मोबाइल তিনি দাইনছড়া এডিসি ভিলেজ এবং মনুষ্যরিটা এডিসি ভিলেজ নিয়ে কোনো এডিসি ভিলেজ না খবইন চিনে ত্রিপুরামো থাও তাংতনাই চিনে যুবক লিডার্স তিনি তাকো दिलीप कुमार रियांग परेंद्र रियांग ब्राउनी नेतृत्व 20 फैमिली और 54 भोटार्स जतन त्रिपुरामथानी भोटार्स खाबे खुबाइन पार्टी आईपीएफटी आलादा राज्य दाबी जत खाबे खुबाई जरारी लाइसिना हिए फाइनाय रन बेले बेले काहाम हामबाय खाकसाङाव ताकुराव जों बारिकं समनि साल खाकामनि साल जों दिन आस्ते आस्ते चिनि कांचनपुर साब डिविजन सारा राज्यनि साथे साथे न चिनि कांचनपुर साब डिविजन को बारे दङ जों नायहा दीर्घ 5-6 मास तेमनि परे এই রাজ্যও এডিসিও প্রশাসন বা সরকার পরিবর্তন পরে যে বর্তমান এডিসি এলাকার যে গতিবিধি উন্নয়নমূলক এবং বিভিন্ন রাজনীতি জটিলতা যে নমনি উকলাও আস্তে আস্তে জনগণ ফেরাও যে 40 সিমবাই ন তিনি হাতে তো চিংনাইয়া आईपीएफटी जे तामं तैमं एवं बिनि जे हाबा लामं अब खूब काहाम एवं बिनि नाहि मुबारि काहाम एवं दिन सालहा এই त्रिपुरा राज्योआव जोंनि बुकुंबारा आंगे तंनि हिंखेबा जोंनि आईपीएफटी जे आइडियोलॉजी बा बिनि एम्स एंड ऑब्जेक्ट विशेषके एडिसि एलाकानाव सेपारेट स्टेट आबनो जोंनि मूल लक्ष्य एवं उद्देश्य अंगना नांखिनाय जों जत यूनाइटेडलि जोंनि सिनिबा दाबिनोते सब पक्षथिनानै बावहिनो हाकाय जत खायफाय दङ आमाया राज्यबासिनो आं व्यक्तिगत पक्ष থেকে এবং आईपीएफटी पार्टी एसोसिएशन जनरल सेक्रेटारि जतन काबाव ताकुर जों आबादि बदिया जों तंसिया जतन जों आस्ते आस्ते जे उमो जों लाइथांलायहा खासिया दिन जों तिनि दीर्घ 76 बছर बाहाय खासिया उन्दै दिन जों तिनि तो मनक मा थाङो आगामी दिन जों ट्रेक मासिया जों आईपीएफटी द्वारा तिनो এই ত্রিপুরা 19 दफा ত্রিপুরা सारन जों थौलायसिनाय हिया जतन खाबाय खुबेनो तिनि दाइनछरा एडिसि विलेज बा मनुष्यरिटा विलेजनि जे फाइनायआव देखियो जत जायगानि आस्ते आस्ते फायबाय दं एवं जत जिखुनु समायना जों हांसांलायनाय आबो काबो मंलाबायना जोंनि जतन हामबाय दियो खुलुमबाय।